ويخلي بيعهم وصلبانهم. मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज का तीसरा एपिसोड भी रिलीज कर दिया गया है। अब इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप देखते हैं अजनादीन की जंग को फिल्माया गया है, उसका कुछ हिस्सा। यहाँ पर अबू उबैदा इब्न अल जरा, मुआविया बिन अबी सुफियान और अम्र इब्न अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इससे आगे बताने से पहले मैं यहाँ पर एक बात कह दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में आकर ये कह रहे थे कि ये सीरीज़ कहाँ पर मिलेगी, इसका लिंक दे दो। यार पहली बात तो ये कि ये सीरीज़ shahid.mbc.net के ऊपर मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो एक पेड ऐप है, वहाँ पर सिर्फ पहला एपिसोड ही फ्री दिया गया है, बाकी पेड है, आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आप उसको बाय कर भी लेते हो तो आपको वहाँ पर उर्दू सबटाइटल्स नहीं मिलने वाले, इंग्लिश के सबटाइटल्स ही मिलेंगे। उसके अलावा दीगर कुछ और लैंग्वेजेस के सबटाइटल वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप मेरी माने तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे पे करके इस सीरीज़ को देखना चाहिए या बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ अरसा इंतज़ार कर लेंगे तो ये सीरीज़ वैसे भी अवेलेबल हो जाएगी फ्री में। और अगर आप सपोज़ ख़रीद भी लेते हैं पैसे पे करके तो आपको उर्दू में तो मिलने नहीं वाली, ना ही उर्दू सबटाइटल्स के अंदर है, बल्कि ये इंग्लिश और कुछ और लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स के साथ अभी मौजूद है। मैं इसीलिए आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एपिसोड, ताकि आपको पता चल जाए कि फ़लाँ एपिसोड में क्या फिल्माया गया है। मैंने ये सीरीज़ बाय कर ली है, ठीक है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास भी उर्दू में नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर आपके पास मौजूद है तो आप अपलोड कर दो। देखें, ऐसा नहीं हो सकता, कॉपीराइट का इशू है, मैं अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही ये सीरीज़ फ्री में अवेलेबल होगी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहे। तो मुआविया बिन अबी सुफियान, अबू उबैदा इब्न अल जरा और अम्र इब्न अल आस बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अबू उबैदा इब्न अल जरा अपने टेंट के अंदर मौजूद होते हैं कि इतने में मदीना से एक कासिद उनके पास आता है ख़त लेकर। तो अबू उबैदा इब्न अल जरा जब उस ख़त को पढ़ते हैं तो वो इस कदर हैरान होते हैं और गमज़दा हो जाते हैं कि वो उस ख़त को एक साइड पर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं और कहते हैं, ए लोगो मेरी बात सुनो, अल्लाह अबू बकर पर अपनी रहमत नाजिल करे, वो अब हम में नहीं रहे। उनके बाद अब उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुन लिया गया है और अब उनकी इताअत करना हम सब पर लाजिम है। इसके बाद वहाँ पर खड़े तमाम सहाबा पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान और दीगर असहाब जो होते हैं वो कुछ रोमी सल्तनत के लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें अबू उबैदा इब्न अल जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश करते हैं। अब यहाँ पर अबू उबैदा इब्न अल जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, इन्हें एक कमांडर बना दिया गया था सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने थे तो आपने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके ओहदे से माज़ूल कर दिया था। सैयदना उमर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी कहा करते थे कि वो खालिद को उनके ओहदे से माज़ूल करके अबू उबैदा को उनकी जगह अमीर बना दें, लेकिन अबू बकर ने मना कर दिया था। तो सैयदना उमर जब खलीफा बने तो आपने पहला काम यही किया कि खालिद को उनके ओहदे से हटाया। अब इसकी वजह कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी, इसकी वजह ये थी कि हज़रत उमर ने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि वो खालिद को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने लग गए थे। लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि अगर खालिद ना रहे तो हम फतह कैसे हमें मिलेगी, अगर खालिद ना लड़े तो हम जंग नहीं जीत सकेंगे। तो हज़रत उमर का विजन ये था कि लोगों को पता चले जो कुछ भी करता है वो अल्लाह करता है, ना कि खालिद इब्न अल वलीद, ना ही इब्न अल खत्ताब। तो ये वो वजह थी, यही मेन रीज़न था कि हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया, ताकि लोगों को पता चले अगर खालिद ना भी रहे या खालिद ना भी जंग की क़यादत करे तो भी उन्हें फ़तह मिल सकती है, क्योंकि फ़तह अल्लाह की तरफ से आती है, ना कि किसी इंसान की वजह से मिलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक लश्कर के साथ अबू उबैदा इब्न अल जरा की क़यादत में लड़ने के लिए
ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب مسلمان رومی سلطنت سے ٹکرانے جا رہے ہوتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ہند بنت عتبہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنے جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سامنے کس قدر طاقتور فورس ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یا تو میں مر جاؤں گی یا میں شہید ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، جہالت کے دور میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے نبی اور ان کے چچا کے ساتھ، اب میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام کے لیے بھی کچھ کروں اور اللہ کو راضی کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ان کی پوزیشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کس جگہ کھڑا ہوگا۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قیادت تو ابو عبیدہ ابن الجرح کو دے دی تھی، امیر انہیں بنا دیا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آگے رکھا تھا، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر جانتے تھے جنگی معاملات کو، اور ابو عبیدہ یہ بات سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح یہ سین فلمایا گیا ہے کہ خالد بن ولید ہی سب کو ان کی پوزیشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس جگہ سے جنگ کرے گا۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو مسلمان کافروں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو مار گراتے ہیں۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی لڑائی میں تو آنکھ زخمی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس لڑائی میں تیر ان کی آنکھ میں جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری آنکھ ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کی آنکھ کے اندر تیر لگا ہے اور وہ زمین پر گر چکے ہیں، تو وہ آ کر انہیں اٹھاتے ہیں اور ایک شخص کے ساتھ انہیں وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں، اور پھر خود بہادری سے لڑتے ہیں اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور دوسری طرف خالد بن ولید بھی ایک ایک کو چن چن کر مار رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ لوگ ریٹریٹ کر جاتے ہیں، جنگ کے میدان سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو مسلمان نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آنکھ اب نہیں رہی، اللہ آپ کی اس قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ اسی کی ہے، اگر میری دوسری آنکھ بھی اس کی راہ میں چلی جائے تو مجھے کوئی غم نہیں۔